idol, another day, another ukay-ukay vlog na naman tayo. Ayan, napasyal na naman tayo dito sa Maligaya Market dahil nakasale na po si Kuya Toto dito mga idol. Kaya samahan nyo ako. Ayan, syempre bago natin simula ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ina-upload. Tara, let's go! Mga idol, naka 20% off dito sa kabilang rack. Ngayon, maya maya punta natin yan. Tapos doon naman sa bandaron 50%, tapos may 40% off. Ayan o, dami pa mga pagpipilian. At mayroon din ditong 30% off. Ayan o, solid pa mga nakatira mga idol. Mga idol, unahin natin tong Nike Mashyard. Ayan o, napaka-solid pa na ito mga boss o. Yan, less 20% itong mga boss, 1650. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Size 9 tong dito sa Nike Mashyard. Yan all goods na all goods pa to. Next natin tong New Balance. Yan pamorma, pamasok sa trabaho yan mga idol. Size 8 naman tong New Balance na to. Okay pa yung ilalim niya, kunting linis lang. 1,200. Yan, ito naka 20% off. Next natin tong Nike Sakay mga boss ito size 8 mga boss, 1.5. Ayan, 1.5, wala pa siyang damage goods na goods pa, kompleto pa. Diyan pa yung original insole nya. 1.5 less 20% off. Solid din itong pila na to mga boss 7.5 ang size, 1,200. Ayan napaka solid pa to Next natin tong Puma Clyde, classic na Puma Clyde mga boss. Ganda ng colorway nyo, violet tapos gray. Yan Puma Clyde, 1650. Napaka solid pa neto. Size nito mga boss, check natin, size 8.5. Yan dito sa Puma Clyde. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na dito. Naka sale na po rito mga boss. Next natin to 996 New Balance tapos 1650. Yan size 7. Yan size 7 New Balance 996. Natin tong Jordan Legacy High, size 7.5 naman to. Okay pa po, solid pa, 1,850 less 20% off. Ganda ng design nyo, may mga siya, para siyang tie-dye. Yan pa, magustuhan nyo to. Ganda solid pa. Itong Nike Blazer, alright, size 8. Yan, size 8 pogi shoes Ganda pa ng kulay niya. Yan, ang price niya 1,650. Skechers, ganda rin na itong Skechers na to. Size 7.5 naman to mga boss. Ayan 1,200 lang. Ito Nike Tailwind, size 8 naman to mga boss. Yan, baka magustuhan nyo to 1,650 less 20% off. Itong New Balance na to, size naman ito 8.5. Ganda ng colorway nyo, tapos gum sole pa, 1,750. Din na itong 530 na New Balance mga boss 1.5 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8 din Yan, ganda rin na itong New Balance to, pang running. Okay pa, goods na goods, 1,650 less 20%, size 8 naman tong New Balance na to. Next natin tong Nike Dunk. Ganda ng colorway nyo, kunting linis lang to mga boss size 8. Ayan, 1,650. All goods na all goods pa. Nakita tayo, uy, Dickies lang naman. Ayan Dickies mga boss goods na goods pa to. 2 ang price. Size nito size 8. Ayan Dickies.
All goods na all goods. Itong Caterpillar, oh. Yan, oh, mga boss, oh. Size nito, size 8. Yan, size 8. Oh, may kunting heel drag, toe drag lang siya. Baka magustuhan nyo to. J1X Off-White UNC, mga boss, oh. Beaverton. Yan, oh. Yan, 2,200 less 20% off, size 8. Yan, oh. Paka-solid pa na ito, pamorma, oh. Lebron James na, ayan, oh. Ganda ng pares niya, oh. Tapos size nito, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. May kunting heel drag, toe drag, 1,750. Yan, check natin yung ano, pares niya. Ayan, oh. Ganda na ito, pang basketball, oh. 1,750 less 20 natin to, mga boss, oh. Size 7, no? New Balance, oh. 530. Size 7 yan, sa mga size 7. Okay pa yung ilalim, oh. All goods na all goods pa, 1,650. Yan, check natin yung pares. Yan, oh, kompleto pa. Hindi pa yung original insole nya. Yan, pa magustuhan nyo. Ito pa, New Balance ulit, oh. Oh, 1.5 naman to, 1.5. Size 7, ayan, oh, New Balance 373. Yan, ito Lebron James, oh. 1,650 naman to, mga boss, oh. Medyo malalim yung size nyo. Tingin ko mga size 18 and a half. Yan, oh. Baka magustuhan nyo to. Lebron James 1,650. Mayroong naligaw rito, A6 na FF Blast. Yan, oh. Yung may konting heel drag, toe drag lang naman siya, pero pwede pa to, oh. Pangharabas. Size 9. Yan, oh, A6 FF Blast. Check na rin natin yung pares nya. Yan, oh. Pwede pa to, less 20% off, 1,650 natin to. Ang ganda rin na itong Adidas na to. Ayan, 1.5 size 7. Ayan, ito Kyrie. Ayan, Kyrie Boston Celtics colorway, 1,650 less 20 to, mga boss, ah. Ayan, size 9. Ganda po, quality pa to, mga boss, oh. Ayan, dati siyang ano, dating team ni Kyrie dati, Boston Celtics. Ayan, ang ganda ng colorway na ito, 1,650. Adidas tubular, mga boss, oh. Suede material siya. Size nito, check natin. Size ano, size 7 and a half. 1,200 lang to. Naka-less ng 20% off. Itong Nike na to, oh. Solid to, mga boss, oh. Ganda ng colorway nyo. Ayan, for outdoor use only. Pang outdoor to, 1,650 naman to. Size 7. Yan, less 20. Yan, baka magustuhan nyo lang, mga boss. Yan, off legit ako rito, mga boss. Yan, baka magustuhan nyo. Size 9, 1,850. Ito, ganda rin na ito, mga boss, oh. Yan, solid pa to, ha. Oh, quality pa ilalim nya, 2,200 less 20%. Yan, medyo malalim yung size nito. Tingin ko mga size 9 or 18 and a half. Yan, oh. Baka magpusuan nyo, puntahan nyo na lang. 4 J4 na UNC. Yan, oh. Medyo may kunting alikabok lang, oh. Ganda ng ano nyo, suede material siya, mga boss. Yan, size nito, size 9.5 less 20% of to, ha. Kunto, kunting linis lang to, 1,900. J5. Yan, X Off-White to, mga boss. X Off-White size 8. Yan, oh. Yan, goods pa naman yung ilalim nya, 1,900. Itong J11. Ayan, oh. Okay pa to, ganda pa, 1,900 size 8. Ito yung logo nyo, ganda pa to, mga boss, oh. Mga Jordan, mga boss, oh. Ayan, oh. Ito pa, court side size 10.5. Yeah, 2,200, 10.5 naman to. Kompleto pa, oh. Kompleto pa yung insole nya. Itong J4 Amanyari. Ayan, Amanyari yan, oh. Kaso wala na siyang original insole. Yun ba, magustuhan nyo lang, oh. Okay pa naman siya. Yan,
1.8 less 20 size 8. Ito naman J1. Yan, J1 na not for resale. Ganda ng quality nyo. Yan, baka magustuhan nyo mga boss. Check natin yung size nito. Yan, size sa kabila. Yan, size 8. Size 8. Yan, 2,200 mga boss. Halos bago po. Ganda, 22 less 20 ng pambasketball. Size 10.5 naman tong KD. Yan, 1,850 less 20. Goods na goods pa. Another KD. Yan, size 8. Yan, size 8 mga boss. 1,650 KD. Colorway blue. Ayan, yan, baka magustuhan nyo to mga boss. Pamorma. Alright, yan, medyo maingay yung tabing kalsada lang kasi mga boss. 1,750 naman to. Size 9. Paul George. Yan, baka magustuhan nyo. Size 8.5 naman tong Paul George. Okay pa naman. Goods na goods pa. Yan, 1,650. Ultra Boost. Yan, Ultra Boost. Kunting laba lang to. Size 7. 1,200. Itong Adidas na to. Ganda ng colorway nya. Size 9.5. Yan, Adidas Cloud Foam. All goods na, all goods ping ilalim. 1,750 less 20. J1. Solid tong J1 na to. Ganda ng quality. Size nito, size 7.5. Yan, ganda ng niya, leather. Yan, 1,900. Jamuran mga boss, Jamuran. Yan, size naman na ito, size 9.5. Goods na goods pa, ilalim. 1,750 sa Jamuran. Ganda pa. Ito rin itong Adidas na to, pamorma. Quality pa. Size 7.5. All goods na all goods pa. Yan, 1,650. Air Up Tempo. Yan, size 8 mga boss. Yung ganda po. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. All goods na all goods pa to. Size 8. Yan, 2,2 ang price. Jordan. Ayan, Pogi shoes din to. Yan, 1,850 less 20. Size nito, check natin. Alright, medyo natupi. Size 9. Yan, size 9. Ito naman, Lebron James. Solid din na ito. Size 8 naman to. Yan, 1,750. Quality po. Ito mga boss. Ayan, kasi may collaboration. Adidas. Ayan, kasi may collab. Ano to? Chinese New Year. Yan yung logo nyo. Yan, baka magustuhan nyo to. Yung ilalim nyo, may Chinese character. 1,350. Yan, check natin yung size. Baka magustuhan nyo to. Rare to, may collab. Yan, size 7. Medyo maliit. Yan, sa mga size 7 to, Yeezy. Check natin yung ilalim. Okay pa, ilalim. 1,400 lang, less 20. Size 8.5. Ito, Air Max. 1,200. Yan, size 8. Yeezy, Yan. Yan, tapos 1,500 siya, size 8. Less 20% off. Naka 50% off. Ayan mga boss, 50% off yan. Yan, ito 1,800. Yan, size 8.5. Jordan, solid na ito. Ayan, meron pa Adidas. Ito Ultra Boost, nandito pa. Ayan, size 7 to mga boss. Ayan, 1,300. 1,300 less 50% off. Ayan, kalahati na lang.
Nike SB oh. Ayan mga boss, 7.5. Ayan. Tapos ang price ayun, 1,380. 1,380 less 50% off. Naligaw oh. Ganda pa na yung sackliner niya, leather oh. Size 10. Oh, 1,350 less 50% off. And ito, Lebron James size 8.5, 1.2, kalahati na lang, 600 na lang yan. Yan, ito pa, Adidas. Size ito, size 10. Magkano na lang to? 1.5 less 50. May Kyrie pa rito. 1.2, 600 na lang. Size 9. Ito pa, Kyrie oh. Size 8.5, 1.4, kalahati na lang, Adidas o pamorma. Ito Kyrie ulit oh. Ganda ng quality oh. Tanggal yung tag niya, tingin ko mga size 8.5 to. 1.5 less 50. Yan, may Yeezy, yung J1. Yan, baka magustuhan nyo mga boss. May Vans pa rito oh. Oh, 1.2, 600 na lang to. Oh, size ano to? Size 9. Yan oh, Vans. Boss, 40% off. Ayun oh, andun pa yung solid na Jordan Legacy na low. Ayan, check natin. Check natin. Ayan, 40% off to mga boss. Ayan, 1,650. 40% off. Ayan, 9.5 tong Jordan Legacy na low. Ayan oh. Ganda rin na ito. Lebron James. Ayan, size 7. O, 1,650. 40% off. Yamamoto Y3. Ayan, Yuji Yamamoto size 8 to. Ayan, 1.2, 600 pesos na lang oh. Y3. Ganda oh, leather pa siya oh. Nike Dunk. Ganda ng sintas nyo. Parang lubid. Size nito, ayan oh. Medyo malalim. Ayan, tingin ko mga size 5 or 6. Yan oh. Huwag magustuhan to sa mga anak nyo. Basta wala na siya original padding sa loob. Size 9. Yan, 1,650 less 40 to. Ito, 40%. Ito Adidas oh. Collab ng Smiley. Size 9. Ay, size 8.5 pala. Ayan, 1,650. Ito rito, Jordan oh. Flight plate. Check natin yung 8.5 yung size niya mga boss oh. Ayan oh. Goods pa, 1,850 lang oh. Ganda pa na ito ah. Oh, solid pa oh. Size 8.5. Kay size 9. Yan oh, size 9. 1,750. Jordan Legacy. Size nito size 8.5. Oh, 1,650 lang. Ito Under Armour Delta. Yan oh, Darak. Oh, 1,750. Check natin yung size nito. Size 8. Ito Puma oh. Oh, Puma. Oh, 1.5 na lang to, less 40. Size 7.5. To Adidas oh. Oh, size 7.5. 1.5. Puso, pogi rin ito oh. Ganda po, size 8. Hyper Revolution, Hyper Rev. Size 8. Yan, baka magustuhan nyo. 1,650 lang. Nike na pang running, yan, pang gym, pwede 1.2 lang oh. Size 7. Mga boss, dito po oh. Wala pang nakakakuha nito. Solid pa to, 1.5 less 40% off. Medyo maliit nga lang to, size 7. Yan, paa natin yan. Yan, ito pa oh. Size 8 naman to, 1,200. Air Max 270. Ay, Gazelle. Ayan, naka 40% off to.
Yan, size 8.5 naman tong Jordan na to. 1650. Sa naka 30% off. Yan. Ito pa. Composite na Bernie Hardaway mga boss. Oh. Yan oh. 1.8 na lang. Less 30% off. Size 9. Yan oh, size 9 no. Ganda ng colorway niya. Ito Adidas oh. Size 7. Oh, 1650 less 30. KD, yan size 8.5. Presyo 1650. James yung mga boss, Yeezy. Ito Adidas oh. Ganda po, naka 30% off. Ayan, meron pa, dami pa pagpipilian. Punta na lang kayo rito. Ito solid itong J4 na to. Size 9. Ayan, 2.2 ang price, less 30. Ito Salomon no. Salomon. Check natin yung size nito. Yan size 7.5 US. Yan o. 1.5. Ito, dito pa to. Yan o. Yan o. J6. Yan o. Size nito 8.5. Suede material to. 2,200. Mga boss oh. Yan, oh. Champion. Yan, may konting heel drag lang siya. Konting-konti lang. Pangharabas. Pwede pa to. Tapos 1.4 lang. Less 30% off. Ayan oh. Champion. Size nito size 9. SB oh. Ayan oh. Size nito 7.5. Presyo 1,350. Less 30. Mga boss, so, pahabol natin ditong James Harden na napaka-solid, halos bago pa, 1,850, size 11. Yan o, yan o, half dozen. Ganda po, solid pa to mga boss, size 11 o. Yan, James Harden. Yan, ito yung pares niya mga boss o. Yan, napaka-solid pa nito o. Yan, sa mga size 11 dyan, puntahan nyo na to. 1,850, less 20% off. Right. Boss Idol, naka-sale na po si Kuya Toto dito sa Maligaya Market. Yan, 20% off yan. Pero may bawas pa yan mga boss. Doon sa 50% off. Dito 40% off. Ang dami pang pagpipilian Ito naman 30% off. Yan, ang dami pa mga solid. Kaya kita-kita tayo next vlog mga idol. Bye bye.